الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ بند کرتی ہوں ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا ونشهد أن محمدا قرأت بك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا تھوڑا اور تیز کرو آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشقى لنا رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند محبت نارسا پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا رحمۃ للعالمین اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد آقا نامدار مدنی تاجدار محبوب پروردگار امام الانبیاء علیہ تحیات و ثنا دی بارگاہ عالیہ دے اندر درود و سلام دا نذرانہ عرض کرنے تو بعد میرے عزیز دوستو بزرگوں بھائیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عزیزان گرامی ماہ ذی الحج دا پہلا جمعۃ المبارک ہے اور حاجی نصیبات بختہ والے حج کرنے واسطے مکہ تے مدینہ شریف دے اندر تشریف فرما ہے.
اور او نصیباں والے نے جنہاں نو اللہ نے اپنے گھر دے اندر بلا لیا ہوئے. اس نسبت دے نال اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر حج بیت اللہ دے متعلق چند باتاں عرض کراں گا. دعا ہے اللہ کریم حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے اور مینوں سنا کے تہانوں سن کے اللہ سب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے. عزیزان گرامی، خالق کائنات نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، فرمایا اللہ دی طرفوں لوکاں دے اتے حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، فرمایا لوکاں دے اتے اللہ واسطے لوکاں دے اتے حج کرنا فرض ہے. انہاں لوکاں تے من استطاع الیہ سبیلا جڑا اے سفر کرن واسطے استطاعت رکھدا ہوئے. فرمایا لوکاں تے حج فرض ہے انہاں لوکاں تے جڑے طاقت رکھدے نے استطاعت رکھدے نے اس گھر تے حاضری دے کے واپس تشریف لے آن. استطاعت صاحب استطاعت او بندہ وے حج واسطے جس بندے کو اتنا پیسہ ہوئے وہ اتھوں سفر کرے حج شریف کر کے واپس بھی آ جاوے، سارا خرچہ ہوئے وہ دے کول، تے پچھے کار جڑے بچے نے اولاد دے اونا دا رہن دا کھان پین دا خرچہ بھی موجود ہوئے پیچھے، اونا تے فرض ہے. لیکن کچھ اور نصیبہ والے نے جنہ کول پیسہ ہوندا ہی نہیں رب بلا لینا ہے. ایک قانون ہے وے صاحب استطاعت ہوئے وہ دے کل مال ہوئے دولت ہوئے پیسہ ہوئے، ایک قانون ہے جنہوں رب اونج بلا لے وہ اللہ رسول دا فضل ہے. فضل اور ہوندا ہے قانون اور ہوندا ہے، یہ یاد رکھو. اور پھر اللہ کریم نے اے لوکاں دے دلاں دے اندر ایمان والیاں دے دلاں دے اندر محبت اور جذبہ پیدا فرمایا ہے. کچھ او لوگ نے جنہ کول پیسہ نہیں ہوندا بلاوا آ جاندا ٹر جاندے نے. کچھ او لوگ ہوندے نے جنہ کول پیسہ بڑا ہوندا وے بلاوا نہیں ہوندا. میں بڑے بڑے لوگ دیکھے نے مالدار، لیکن انہوں نے توفیق نہیں ہے اس سفر دی. بلکہ اج تو کوئی 13-14-15 سال پہلے دی گل ہے، ساڈے گجرانوالا کینڈ دے اندر ڈی سی کلونی ایک فیملی تے انہاں دے کار دے اندر ہر روز کوئی نہ کوئی مسئلہ پریشانی ہر دن کوئی نہ کوئی نواں مسئلہ بن جانا. قرآن خانیوں نہ کرائی بڑی کرائی لیکن مسئلہ حل نہ ہوئے. میرے ذرا انہوں نے کوئی تعلق سن اچھے، مینوں انہوں نے بلایا تو مینوں کہنے لگے جی یہ مسئلہ وے پریشانی نہیں دور ہوندی، ہر روز کوئی نہ کوئی مسئلہ نواں پیدا ہوندا ہے. پڑھائی کرائیے قرآن خانیاں کرائیاں نے لیکن کوئی حل نہیں ہویا. دونوں جی بیٹھے سن، بچے بھی بیٹھے انہوں دے، تے میں انہوں نے پہلے پوچھیا کہ میں کیا یہ دسو کہ تساں حج کیتا ہے؟ کہنے لگے جی حج تے نہیں کیتا.
آج تو 14-15 سال 13-14 سال پہلے دی گل ہے. اس وقت دے اندر 6 کروڑ دی کوٹھی سی انہاں دی تے فیکٹری کارخانے چنگی سوکھی سامی سی. میں کہا جی حج تساں کیتا ہے؟ کہندے جی حج تے نہیں کیتا. میں کہا جی تہاڈی بیگم نے؟ آندے انہاں بھی نہیں کیتا. تو میں کہا حج کیوں نہیں کردے؟ تہاڈے تے فرض ہے حج فرض ہے تہاڈے تے کیوں نہیں کردے تسی؟ تو جڑے انہیں لفظ بولے میں او لگا تانوں سنان. کہنے لگے جی اسی حج اس واسطے نہیں جاندے سفر تے اس تے کہ جہاز اڈے جہاز وچ اسی بیٹھے ہوئے تے ڈیگ کے مارنا چاہیے. میں کہا جی ایک گل نہ تے پھر تہاڈیاں پریشانیاں نہیں مکنیاں، پھر تہاڈیاں پریشانیاں نہیں مکنیاں. میں کہ کیونکہ حج تہاڈے تے فرض ہے اور اسلام دا رکن ہے حج. اگر تسا یہ سفر نہیں کرنا تے پریشانیاں تہاڈیاں مکنیاں نہیں، گھٹ نہیں ہو سکدیاں بلکہ ودن گیاں. میں انہوں نے حالانکہ بڑا سمجھایا تربیت کیتی لیکن او نہ. میں کہ اگر موت آنی ہے تے آ جانی ہے تو میں کہ پھر اس تو چنگی موت کیڑی جڑی مدینہ پاک دے سفر چ آ جاوے. میں کہ اے تو چنگی موت کیڑی؟ لوگ تے مدینے دی موت منگدے نے، لوگ دعاواں کردے نے، تے اگر وہ موت آ جاوے تے ہور کی چاہیے تانوں؟ لیکن اس دے باوجود کوئی اثر نہ ہویا انہاں تے. میری اکھاں دے سامنے انہاں دا گھر بھی سیل ہویا، وک گیا، کارخانہ وکیا، فیکٹری چ اگ لگ گئی، وک گئی. اس وقت 13-14 سالہ دے اندر وہ کرائے تے نے. میں اپنی اکھاں نال ویکھیا ہے سارا واقعہ. اللہ دی طرف جڑا فرض ہے وہ پہلے وے. اگر بندہ فرض ادا نہیں کردا اللہ اپنا فضل کر دے تے وہ وکھری گل ہے، لیکن اگر بندہ پکڑ چ آ جاوے تے معافی نہیں ہو سکتی. 13-14 سالہ دے اندر ہے بھی وہ بچے میرے نال رابطے چ نے، رابطہ کرتے رہندے. میں کہا پترو یہ مسئلہ انی دیر تک نہیں حل ہونا جنی دیر تک تساں سفر نہیں کرنا. میں کیا لکھاں پڑھائیاں کراؤ، اتنے قرآن خانیاں کراؤ، جو مرضی کراؤ، ایدہ حل ایک کی وہ مدینہ پاک اندر ہے. اتھے جا کے سرکار دے روزے تے دعا کرو. یعنی دسن دا مقصد ہے کہ حج فرض ہے، بندہ نہ کرے تو او دی وبا کنی ہے، وہ مجرم کڈا وڈاوے، اور دنیا تے او دے تے کنیاں تکلیفاں آندیاں نے. 13-14 سالہ دے اندر کار ویک گیا، کارخانے ویک گئے، کوٹھی ویک گئی، فیکٹری ویک گئی، ہن کرائے تے نے. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے ان امتحانات، اللہ پاک محفوظ فرمائے. اور میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا جڑا بندہ حج کرنے واسطے جاندا ہے اور حاجی حج کر کے واپس آتا ہے، فرمایا وہ گناہاں تو انج پاک ہو جاتا جس طرح اج ماں دے پیٹ اندر جنم ہویا ہے. گناہاں تو پاک ہو جاتا ہے. اور میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا کہ کچھ حج ایسے ہوندے نے جنہ دے حج دی وجہ تو 3 قسم دے لوگ جڑے نے بخشے جاندے نے. صحابہ عرض کیتا آقا جان او کیڑے نے؟ فرمایا انہاں دا حج ہوندا وے جنہاں کول مال تے دولت تے استطاعت نہیں ہوندی، اللہ دا فضل ہو جاندا وے، کوئی انہاں نو بھیج دیندا وے، انج بلاوا آ جاندا وے. فرمایا ایک تے وہ حج کرن والا بخشیا جاندا ہے، دوسرا انہوں پیسے دین والا بخشیا جاندا ہے، تے تیسرا دے حج تے جاؤں دا انتظام کرن والا بخشیا جاندا ہے. فرمایا تینہ دی اللہ کریم گناہاں نو معاف فرما دیندا ہے.
اور میرے آقا امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ سفر کردا پیا حج دا، سفر کردیا رستے دے اندر انہوں موت آ گئی ہے، فوت ہو گیا آوے، لیکن او نصیبہ والا بندہ ہے جنہوں مدینہ شریف دے سفر اندر موت آ جائے۔ اسرائیل آندے روح پرواز ہو جاندی ہے، فرمایا قیامت تک جننے سال گزرن گے، جننے حج گزرن گے، جننے عمرے گزرن گے، فرمایا اس بندے نو قیامت تک سارے جانا ثواب اللہ تعالی فرما دے گا۔ جڑا حج دے سفر چے فوت ہویا، اور فرمایا کہ جڑا عمرے دے سفر چے فوت ہویا، قیامت تک جننے عمرے ہون گے سارے عمریاں دا ثواب اللہ دے نصیبے چ لکھ دے گا۔ کتنی بڑی سعادت ہے۔ اور میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جڑا بیت اللہ شریف چے نماز پڑھ داوے، جڑا مسجد نبوی چے نماز پڑھ داوے، فرمایا انہوں 50 لاکھ نماز دا ثواب اللہ تعالی فرماتا ہے۔ تے جڑا بیت اللہ چے نماز پڑھ دے، خانہ کعبہ شریف چے نماز پڑھ دے، حرم شریف چے جڑا نماز پڑھ دے، فرمایا انہوں اللہ 1 لاکھ نماز دا ثواب عطا فرماتا۔ مسجد نبوی چے پڑھے تے 50,000، خانہ کعبہ چے پڑھے تے 1 لاکھ، مسجد نبوی چے پڑھے تے 50,000 نماز دا ثواب، خانہ کعبہ چ پڑھے تے 1 لاکھ نماز دا ثواب۔ اور پھر میرے آقا امام الانبیاء نے دعا فرمائی رب دی بارگاہ چے۔ امام الانبیاء مدینہ اپنا مکہ پاک چو مدینہ پاک تشریف لے کے آئے نا، تے نبیاں دے امام نے ہاتھ اٹھائے، رب نے فرمایا مکے 1 لاکھ تے مدینے 50,000، تے میرے نبی نے ہاتھ اٹھائے، عرض کیتی یا اللہ مکے تیرا کار ہے، مدینے میرا کار ہے، تے یا اللہ مکے 1 لاکھ تے مدینے 50,000، یا اللہ میں دعا کرنا وا مدینہ پاک اندر مکے پاک نالا دگنی برکت عطا فرما دے، دگنی۔ پھر کی ہویا مکے 1 لاکھ تے مدینے 2 لاکھ، دگنی۔ مدینہ پاک 2 لاکھ۔ پھر رب نے ایتھی بس نہیں کیتی، فرمایا پیاریا محبوبہ اے ہر کڑی تے ہر آن اشیاء دے اندر اضافہ فرما دے رہا۔ اے اللہ دا فضل ہے، اور اللہ دا اپنے محبوب نال پیار ہے، اللہ دا اپنے محبوب نال پیار ہے۔ اور خانہ کعبہ دی عظمت بھی تائیں ہے، اوتھے میرے آقا امام الانبیاء قدم لائے نے۔ رب نے انجی تینے نہ فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، سونیا محبوبہ قسمہ دے تاں چکیاں نے تھے تو رہنا ہے۔ تو عزیزان گرامی، جتی بھی عظمت ہے اس واسطے عظمت ہے او دی نسبت سرکار نال ہے، او دی نسبت میرے نبی نال ہے۔ مدینہ پاک دی عظمت ہے تے تاں او دی نسبت حضور نال ہے۔ نہیں تے مدینہ پاک نو پہلے یسرب آکھیا جاندا سی۔ کی آکھیا جاندا سی؟ بیماریاں دا کار۔ یسرب دا معنی ہے بیماریاں دا کار۔ پہلے یسرب سی،
میرے تے تیرے نبی نے قدم لائے تے مدینہ پاک ہو گیا. پھر یسرب نہیں، پھر مدینہ دی مٹی بھی شفا اللہ نے بنا دی، خاک شفا. تو آپ مسلمان بھائیوں، میرے آقا امام الانبیاء دے غلاموں، انج تے نہیں نا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پاک دے اندر جان دے. یہ بات اندر کرا گا، پہلے میں شروع دے اندر بات کر جانا. میرے آقا امام الانبیاء دے غلاموں، حاجی حج واسطے تیار ہو جاتا ہے، سفر کرنے واسطے تیار ہو جاتا ہے، اپنا سامان سمیٹ دا ہے، مسلمان ہر تیاری کر لینا ہے. لیکن اس دور دے اندر مسلمان مینوں جملہ یاد آندا اس بندے دا جس لکھیا کہ انہاں کیا کہ مسلمانہ دا مکے تے مدینے جانا مشکل کر دوانگے تے اسرائیل جانا آسان کر دیاں گے. آج دیکھ لو دور، جنہیں آج کرنا ہے انہوں 14-15 لاکھ روپیہ چاہیے دا. ہر بندے دے طاقت نہیں. یہ مسلمانہ تے امتحان نے. حالانکہ مدینہ تے مکہ پاک دا سفر تے آسان ہونا چاہیے دا، سستا ہونا چاہیے، سہولتاں زیادہ ہونی چاہیے اور کم پیسے سے ہونا چاہیے سارا کچھ. کیوں؟ یہ مسلمانہ دا عبادت ہے. لیکن مسلمانہ نال ظلم ہی ہوندا ہے جدوں بھی ہوندا. انہاں دے روزے آ جان تے ہر چیز مہنگی، انہاں دی عید آ جاوے تے ہر چیز مہنگی. کیوں جی؟ یہی نہیں حال. حج آ جاتے مہنگا، تے عمرہ ہی ماشاءاللہ 4-5 لاکھ چ ہوندا. لیکن پھر بھی اللہ نے اپنے بندیاں نو یہ توفیق عطا فرمائی وہ سفر کر دے نے. اور مسلمان بھائیوں، میرے آقا امام الانبیاء دے غلاموں، حاجی نے سفر شروع کیتا. مسلمانہ ایئرپورٹ دے اندر چلا گیا، انتظار کرنا بات طویل نہ ہو جائے. جہاز تے بہ گیا، مسلمانہ سفر پیا کردا ہے. اس واسطے سفر پیا کردا میں امام الانبیاء دا روضہ ویکھاں گا تے اللہ دا گھر بیت اللہ ویکھاں گا. دعا کرو اللہ سارے دے نصیبے دے اندر سفر فرما دے. مسلمانہ سفر شروع کیتا ہے. ایمان والا امام الانبیاء دا غلام سفر کردا پیا اور او دی عجیب کیفیت ہوندی جا رہی ہے. مسلمانہ اس کیفیت دا تے اونوں پتہ لگدا وے جڑا اے سفر کردا ہے پیا. مسلمانہ سفر کردا جا رہا وے، کیفیت او دی چینج ہوندی جا رہی ہے. مسلمانہ جس ویلے قریب پہنچدا وے، دوروں امام الانبیاء دے مسجد نبوی دے منارے نظر آوندے نے. امام الانبیاء دے مسجد نبوی دے مینارے نظر آندے نے. مسلمانہ کی آدھی کفیت چینج ہو جاندی ہے، کفیت کب کبھی تاری ہو جاندی ہے. مسلمانہ زبان حال اندروں کی کہندا ہوندا وے، کی کہندا ہے آندا ہے جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، جب مسجد نبوی کے مینار، بآواز بلند بولو ذرا ذوق پیدا ہو جاوے، جب مسجد نبوی کے جب مسجد نبوی کے مینار، وہ خوش نصیب لوگ نے جنہاں نو امام الانبیاء دی مسجد مینارے نظر آندے نے. مل کے ذرا کہہ دو جب مسجد نبوی کے اللہ کی رحمت کے آثار
جیڑی کیفیت اس ویلے ہوندی ہے نا حاجیاں تے وہ منظر لفظاں نال بیان نہیں ہو سکتا. وہ نہیں پتا جڑا سفر پیا کرتا ہے. منظر ہو بیان کیسے الفاظ نہیں ملتے جب سامنے آنکھوں کے دربار نظر آئے. جب سامنے آنکھوں کے دربار اور مسلمان بھائیوں میرے آقا امام الانبیاء دے غلاموں جو حاجی قریب جاندا ہے اے او دا نظارہ ہے جڑا جاندیاں پہلے سرکار دے روزے تے جاندا ہے. نصیباں والا او بندہ ہے جنہوں سفر کر دیا پہلے سفر دا پہلے سٹے ملدا وے تے مدینہ پاک دا ملدا ہے. جاندہ قریب جا رہا ہے مسلمانہ کیفیت چینج ہوندی جا رہی ہے ذوق اور بڑھتا جا رہا ہے. امام الانبیاء دا روزہ ویکھاں گا مسلمانوں جس ویلے کیفیت چینج ہوندی جا رہی ہے زبان حال اندروں کی کہندا جا رہا ہے ہوئی آندا جا رہا وے بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے. مل کے پڑھیا کرو ہو سکتا ہے اس ذکر دا صدقہ اللہ اپنے گھر بلا لے اللہ تے اللہ دے رسول دے گھر دی حاضری ہو جاوے. بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے. وہ دیکھو مدینہ قریب آ رہا ہے. وہ دیکھو مدینہ قریب وہ دیکھو مدینہ ہر آج ایک دوسرے نو آندا پیا وہ دیکھو مدینہ وہ دیکھو مدینہ قریب آ رہا ہے. اور پھر اونا عاشقاں دی تو کیفیت کس طرح ہوندی مسلمانہ اور مسلمان بھائیوں میرے آقا امام الانبیاء دے غلاموں حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پاک دے اندر گئے نا مسلمانہ سفر کرتے رہے پہ مدینہ پاک دیا گلیاں دے اندر ٹور دینے پہ گلیاں دے اندر تے دیواراں دے نال نال لگ کے چل دینے پہ رستیاں دے درمیان چنی چل دے دیواراں دے نال لگ لگ کے چل دینے پہ شگردہ تے مریدہ پوچھیا اے امام درمیان چے کیوں نہیں چل دے رستے دے درمیان چے چلو فرمایا اس واسطے میں درمیان چے نہیں چل دا میں نو ڈر لگ دا وے میرے قدم اوتھے لائے آ جان جتھے مدینے والے دے قدم لگے ہوئے نے جتھے امام الانبیاء دے قدم لگے نہیں اوتھے میرے قدم نہ آ جان. تے حج ہے ایدہ نامے حج نائی عبادت حج نائی پیاریاں دیاں ادامہ تے عمل کرن دا نائے ادب دا نا حج کچھ ادامائیوں نے جڑیاں حضرت ابراہیم علیہ السلام دیاں نے کچھ ادامائیوں نے جڑیاں حضرت سیدہ حاجرہ سلام اللہ علیہ دیاں نے کچھ ادامائیوں نے جڑیاں حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ دیاں نے
کچھ اداواں امام الانبیاء دیاں نے، انہاں ساریاں دیاں اداواں ملائے تے حج بن جاندا ہے۔ انہاں اداواں دا ادب کرن دا نا حج ہے۔ تے امام مالک فرماندے نے میں اس واسطے نال نال چلنا وا، میں ڈرنا وا اوتھے قدم آ جاوے تے بے ادبی نہ ہو جاوے۔ اور مسلمان بھائیوں میرے آقا امام الانبیاء دے غلاموں، مدینہ پاک دی حاضری دیتی ہے، زیارتاں کیتیاں نے، امام الانبیاء دا سبز گنبد اکھاں دے سامنے آ گیا وے۔ عجیب ہی کیفیت پھر جدو سرکار دا روزہ سامنے آوے، عاشقاں دیاں نعراں جاری ہو جاندیاں نے۔ بلکہ مسلمان بھائیوں میرے آقا امام الانبیاء دے غلاموں، کئی عاشق جڑے نے امام الانبیاء دے روزہ انور دے سامنے تڑپ جاندے، اور مسلمانہ پھر اس طرح تڑپ دے نے میرے آقا امام الانبیاء دی محبت دے اندر مسلمانہ۔ بلکہ میرے آقا امام الانبیاء دے غلاموں جڑا سامنے جاندا ہے امام الانبیاء دا روزہ انور ویکھدا وے، زیارت کردا وے، میرے آقا فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، فرمایا جنہیں میری قبر دی زیارت کیتی ہے اللہ نے او دی بھی شفاعت میرے تے واجب کر دیتی ہے۔ فرمایا پھر نا حج جڑا وے اداواں دا نا ہے مسلمانہ، کچھ اداواں امام الانبیاء دیاں، کچھ اداواں جد الانبیاء دیاں۔ میرے آقا فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، نصیباں والے او نے جڑے سبز گنبد دیاں جالیاں نو نظرہ ٹکا کے ویندے نے، نصیباں والے او نے جڑے اس جگہ دے اتے نماز پڑھ دے نے جدے رب میرے آقا فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، اس جنت دے ٹھکرے دے اندر جڑے نمازاں ادا کر دے نے۔ اے دنیا تے جنت رب نہیں بنائی، میرے آقا نے بنائی ہے۔ فرمایا پیاریا محبوبہ مازاغ دے کاجل والیا سونیا محبوبہ، جتھے نماز پڑھن واسطے تو چل کے مسجد دے اپنا ممبر تے آویں، مصلی تے آویں، پھر نماز پڑھا کے واپس حجرہ پاک اندر چلا جاویں، پھر تجھی نماز دا ٹائم آویں، پھر آویں، پھر جاویں، پھر آویں، پھر جاویں، پھر آویں، پھر جاویں، جتھوں تو لنگدا رہے، جتھوں لنگدا رہے، جتھوں لنگدا رہے، سونیا محبوبہ جتھوں تو لنگدا رہے، بار بار تیرے قدم لگ دے رہن، بار بار تیرے قدم لگ دے رہن، اسی اس جگہ نو بھی جنت بنا دیاں گے۔ ویکھو نا پیار رب دا اپنے محبوب دے نال۔ سونیا محبوبہ جتھے تیرے قدم لگ جان، ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، فرمایا میرے منبر تو لے کے میرے روضہ پاک تک، میرے حجرہ پاک تک اس جنت دی جگہ ذمہ دے اندر ایک بات عرض کرنا چاہنا مسلمانہ، فرمایا میرے منبر تو لے کے میرے حجرہ تک اس جنت دی جگہ وے، آج لوگ اصحاب رسول تے پاؤں دے نے کہندے نے ابو بکر صدیق فلاں، عمر فاروق فلاں، میں کیا بدبخت اپنی زبانہ بند کر لے، میرے نبی فرمایا وے ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، آندے نے جنت نہیں جا سکدے، میں کیا جنت تو نہیں جا سکدا، اے دوویں یار تے اج بھی جنت اندر ہی ستے ہوئے نے، یہ تے دوویں یار اج بھی جنت چ ستے نے۔ اور مسلمان بھائیوں میرے آقا امام الانبیاء دے غلاموں، بات طویل نہ ہو جائے مسلمانہ، مدینہ پاک تو حاضری دے کے نصیبہ والے مکہ پاک دے اندر جا رہے ہیں، تو میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا جڑا بندہ پہلی نظر بیت اللہ تے پوے، بولو سبحان اللہ،
فرمایا جدی پہلی نگاہ امام الانبیاء نے فرمایا پہلی نگاہ خانہ کعبہ تے پہ جاوے، فرمایا اس ویلے جڑی بھی دعا کرے رب وہی دعا دی قبول فرما لیندا ہے۔ پہلی نگاہ پوے جڑی دعا کرے قبول۔ آؤ مسلمانوں اسی اس طرح امام اعظم ابو حنیفہ نو نہیں ماندے آگے، اسی انج حنفی نہیں کہلواندے، اسی امام اعظم دے مقلد انجی نہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں جس ویلے حج کرن واسطے تشریف لے کے گئے نے مسلمانہ کی ہویا وے مدینہ پاک دے اندر حاضری دیتی ہے، مدینہ پاک تے حاضری دے کے بیت اللہ دی حاضری واسطے جا رہے نے۔ جدو پہلی نگاہ خانہ کعبہ دے پئی ہے، رب دی بارگاہ دے اندر ہاتھ اٹھانے نہیں، آکھیا یا الہ العالمین تیرے محبوب دا اعلان ہے جڑی پہلی نگاہ پوے تو دعا قبول کر لینا وے، یا اللہ میں دعا کرنا وا، میں جڑی بھی دعا کرا ہوئی قبول ہو جاوے۔ دعا بھی کیتی مسلمانہ، دعا کیتی یا اللہ میں جڑی بھی دعا کرا ہوئی قبول ہو جاوے۔ اسی انج تے نہیں نا امام اعظم نو ماندے، دعا کیتی یا اللہ میں جڑی بھی دعا کرا ہوئی قبول ہو جاوے۔ سب کو جی مانگ لیا، سب کو جی مانگ لیا، کیا جڑی بھی دعا کرا قبول ہوئے۔ آؤ مسلمان بھائیو میرے آقا امام الانبیاء دے غلاموں اوتھے پھر جا کے جڑی کفیت ہوندی ہے مسلمان نہ ہوتے حاجیاں نہیں پوچھیا جا سکتا ہے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں، ایک کون امام زین العابدین مسلمان نہ امام علی مقام امام حسین شہید کربلا دے بیٹے نے، بیمار کربلا نے کربلا جو کلا شہزادہ واپس آیا وے، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانہ جس والے حج کرن واسطے جاندے مسلمانہ احرام بندے نے، کفیت اس طرح دی چینج ہوندی مسلمانہ، کفیت انج دی چینج ہو جاندی، آپ دی زبان کب کبھی دھاری ہو جاندی، زبان تو لفظ نہیں نکل دے، لبیک اللہم لبیک دیا صداواں بلند نہیں ہوندیاں، لرزہ تاری ہو جاندہ مسلمانہ۔ کتابہ دے اندر آندہ امام زین العابدین گئے نے، جا کے جدو پہلی نظر پئیے اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک کہن لگے نے، لڑ کبھی اپنا تاری ہو گئی ہے، کب کبھی تاری ہو گئی ہے، لرزہ تاری ہو گیا وے، زبان تو الفاظ ادا نہیں ہو رہے مسلمانہ، جب کافی دیر تو بعد زبان تو الفاظ تاری ہوئے نے، لبیک اللہم لبیک، مسلمانہ یہ الفاظ پورے ادا نہیں ہوئے تے بے ہوش ہو کے زمین تے ڈگ پے نے۔ بلکہ کتابہ دے اندر آندہ میں آج بھی پڑھ دا سا پیا، ایک بزرگ خانہ کعبہ دے اندر عمرہ کرنے واسطے تشریف لے کے گئے، صدا بلند کر دینے لبیک اللہم لبیک، اگو آواز آندی ہے لا لبیک تیرا آنا پسند نہیں، پھر آواز دیں دے لبیک اللہم لبیک، غیب جو آواز آندی ہے لا لبیک تیرا آنا پسند نہیں۔ مسلمانہ کی ہویا 70 سال گزر گئے نے، خانہ کعبہ دے اندر ہی موجود ہے لیکن باہر نہیں جا رہا۔ ہر سال حج دا موقع آندا وے، حج کرن لگدا وے، آوازاں بلند کردا لبیک اللہم لبیک، اگو آواز آندی ہے لا لبیک تیرا آنا پسند نہیں گا۔
تیری یہ صدا قبول کوئی نہیں۔ مسلمانہ 70 سال تو بعد جس ویلے آواز بلند کیتی لبیک اللہم لبیک، ادھر آواز آ گئی لا لبیک، تیرا آنا قبول نہیں۔ ایک نوجوان سی سندا پیا، انہیں آواز سن لئی، کہنے لگے بابا جی ایک کھادی آواز لا لبیک دی آواز کیوں تانوں آئی؟ کہندے نے بیٹا تو تے اج سنیا میں مینوں 70 سال ہو گئے نے اسے آرزو دے اندر ہی کھڑا واں کدے آواز آ جائے سونیا تیرا آنا قبول ہو گیا وے۔ سونیا تیرا آنا قبول ہو گیا، 70 سال ہو گئے نے تو تے اج سنیا میں 70 سال تو ہی سننا پیا لا لبیک لا لبیک لا لبیک۔ نوجوان آندا ہے بابا تینوں 70 سال ہو گئے تے واپس کیوں نہیں جاندا؟ بابا کہن لگا جوانا واپس اس واسطے نہیں جاندا، میں منیا میں میرے جرم بہت نے، میریاں خطاواں چوکھیاں نے، میرے جرم چوکھے نے، خطاواں بہتیاں نے، میں پاپی تے مجرم وڈا واں، میں منیا میرے سارا کچھ میں آنا واں، پھر بھی میرے گناہاں تے میریاں جرماں تو وڈی میرے رب دی رحمت اس واسطے ٹکیاں واں، اس واسطے پھر آواز بلند کرنا پیا۔ مسلمانہ بابے پھر آکھیا لبیک اللہم لبیک، ادھروں صدا گی لبیک تیرا یونا قبول ہو گیا۔ فرمایا جے تو اپنے جرمہ تو وڈا میری رحمت نو آکھیا تو پھر تیرا آنا قبول ہو گیا۔ آؤ مسلمان بھائیوں میرے آقا امام الانبیاء دے غلاموں، کیونکہ حج نائے محبت دا پیاریاں دیا دعوات عمل کرن دا نا حج مسلمانہ۔ میرے آقا امام الانبیاء دے غلاموں، انج تے نہیں نہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو حج شریف کرن واسطے گئے نے مسلمانہ صحابہ کرام نال نے جا کے بیت اللہ دا طواف کر دینے پہ بیت اللہ دا طواف کیتا ہے، آب زمزم نو رج رج کے پیتا ہے، شفاعت مروہ دھوڑے نے، مسلمانہ سارا کچھ کیتا ہے۔ سارا کچھ کرن تو بعد حجر اسود دے کول آ گئے نے، حجر اسود دے کول آ کے امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو آپ نے فرمایا حجر اسود میں تینوں اس واسطے نہیں چومدا کہ تو جنت وچوں آیا وے، فرمایا تینوں میں اس واسطے چومنا وا تینوں میری سرکار نے چومیا ہے، فرمایا میں اس واسطے چومنا وا تینوں مدینے دے تاجدار نے چومیا ہے۔ میرے نبی فرمایا جڑا حجر اسود نو چومدا وے حجر اسود قیامت والے دنوں دی سفارش کر کے انہوں اپنے نال جنت لے کے جاوے گا۔ تے عمر فاروق فرمایا میں تینوں اس واسطے نہیں چومدا تو جنت وچوں آیا وے، میں تینوں اس واسطے نہیں چومدا تو میرے گناہ چوس لویں گا، میں تینوں اس واسطے نہیں چومدا کہ تو مینوں جنت وچ لے کے جاویں گا، میں تے تینوں اس واسطے چومنا وا کہ تینوں میری سرکار نے چومیا وے۔ اور میرے نبی فرمایا جڑا حجر اسود نو چومے کل قیامت والے دن حجر اسود نو سفارش کر کے جنت لے کے جاوے گا۔ کوئی بندہ اکاؤنٹ کر سکتا ہے ہوئے حجر اسود نو کنے لوکاں نے چومیا؟ نہ مسلمانوں کوئی اکاؤنٹ نہیں کر سکتا، بلکہ تھے تے کیلکولیٹر ہی مک جاندے نے گنتی کرن لگیا کنے بندیاں نے شروع تو لے کے ہون تک چومیا، ہون تو لے کے قیامت تک چومن گے، کیلکولیٹر جواب دے جاندے۔ لیکن حجر اسود نو پھر بھی پتہ ہے مینوں فلانے نے چومیا ہے، مینوں فلانے نے چومیا ہے، مینوں فلانے نے چومیا ہے، فلانے نے چومیا ہے۔ کیوں پتہ وے؟ اس واسطے میرے رب نے انہوں شانہ عطا فرمایا یعنی
اے حجر اسود دا علم ہے مسلمانہ انہوں قیامت تک دے لوکاں دا پتا وے مینوں کون چمدا پیا کون نہیں چمدا پیا قیامت تک دے لوکاں دا پتا ہوے گا جے حجر اسود او پتھر جڑا جنت وچوں آیا وے میں کیا جے جنتی پتھر دے علم دا اے مقام ہے تے نبیاں دے امام دے علم دا کی مقام ہوے گا آؤ پھر مسلمانوں میرے آقا فرمایا جڑا حجر اسود نو چم نہیں سکدا فرمایا دوروں ویکھ کے نیت اے کرے کہ میں حجر اسود نو چمنا پیاواں اپنا ہاتھ چم لوے بولو سبحان اللہ حجر اسود نہیں چم سکدا رش بڑا ہے لوگ بڑے نے مجمع بڑا ہے نیت کرے کہ میں حجر اسود پیا چومنا تو چومے اپنا بولو تو صحیح کی چوم لوے اپنا ہاتھ چوم لوے میرے نبی فرمایا حجر اسود او دی بھی سفارش کر کے جنت وچ لے کے جاوے گا ہاتھ اپنا پیا چومدا ہے مسلمانہ توجہ کر ذرا سمجھ سوچ مسلمانہ ہاتھ اپنا پیا چومدا وے نیت کیتی ہے میں حجر اسود پیا چومنا وا پھر بھی حجر اسود جنت لے کے جاوے گا میں کیا جنیت ہوئے حجر اسود چومن دی چومدا اپنا ہاتھ پیا پھر بھی حجر اسود جنت لے کے جاوے گا تے میں کیا اونا نصیباں والیاں دے نصیبے تو کیوں نہ قربان جاواں جڑے امام الانبیاء دا تصور رکھ کے اپنے انگوٹھے چوم کے اکھاں نوں لاندے نے انہاں نوں کیوں نہیں سرکار لے کے جان گے لیکن گل کی ہے انما الاعمال بالنیات نیت اے وے میں سرکار دا نام پیا چمنا وا تے چمیا اونوں ہی جاندا ہے جدے نال پیار ہووے جدے نال کہ بہتی گرمی لگ گئی اچھی بولو سبحان اللہ چمیا اونوں ہی جاندا جدے نال حجر اسود نو تاں چمدا ہے او دے نال پیار کردا ہے سنی سرکار دے نام تا چمدا ہے سرکار نال پیار کردا ہے میں کہ تو انہاں نوں چم جنہاں نال پیار کرنا ہے سنی اپنے سرکار دے نام چمدے رہن گے تو عزیزان گرامی ٹائم ہو چکیا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے اللہ اس حج دا صدقہ اس سفر دا صدقہ اساں سارے دے نصیب اندر بھی حج جڑا وے اپنا نصیب اندر لکھ دے آمین وما علیہ